বাগজানৰ পৰা আমি যোৱা কেইটা দিনত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত পৰিস্থিতি এটা অগ্নিপিণ্ডই কেনেকুৱা এটা বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ এখন স্পষ্ট আৰু জিয়া ছবি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি আহিছোঁ শৰণাৰ্থীসকলৰ কথা আমি বহুতখিনি কৈছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে কষ্ট পাইছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ এখন বাগান জ্বলি ছাই হৈ গৈছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰত জিয়া ছবিখন দেখুৱাই আহিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন এইটো আহিছে য'ত চাহ বাগান জ্বলি গৈছে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগানসমূহ জ্বলি গৈছে বৃহৎ চাহ বাগানৰ অন্তৰ্গত কিছু কিছু অংশ জ্বলি গৈছে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে চাহ বাগানৰ যিটো এটা উদ্যোগ বা এই আমাৰ চাহ উদ্যোগটোত কিবা প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি আমি জানিব পৰা মতে যথেষ্টই লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে চাহ উদ্যোগটো ইতিমধ্যেই চাহ উদ্যোগ যে বিভিন্ন সময়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে সেয়ে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ কিন্তু এই যিটো বিস্ফোৰণ হ'ল ৫ নম্বৰ তৈলখাদত যিটো বিস্ফোৰণ হ'ল সেই বিস্ফোৰণৰ ফলত এইবাৰ চাহ ব্যৱসায়টো বিশেষকৈ ডুমডুমা চাহ নগৰী হিচাপে জনা যায় আৰু ডুমডুমাৰ চাহ ব্যৱসায়টোত কিবা ইফেক্ট পৰিছে নেকি আহক ইয়াৰ যি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আমি আছোঁ বৰ্তমান দীঘল তৰং চাহ বাগিচাত আৰু দীঘল তৰং চাহ বাগিচাৰ যিজন মেনেজাৰ তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম বিজয় সিঙৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু অসম কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড এই কোম্পানীটোৰ আণ্ডাৰত আছে দীঘল তৰং চাহ বাগিচা আৰু দীঘল তৰং টি ফেক্টৰীত এতিয়া আমি সোমাবলৈ ওলাইছোঁ গোটেই অঞ্চলটোতেই হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি জুৰি এই দীঘল তৰং চাহ বাগিচাই আগুৰি আছে আৰু এয়াই হৈছে দীঘল তৰং ফেক্টৰী আমি ফেক্টৰীৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ তাৰপিছত আমি জানিব বিচাৰিম যে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মন্তব্য কৰে কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে এনেধৰণৰ যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হয় এই ঘটনাসমূহে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো কিন্তু যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায় আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এইবাৰ বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে এই দীঘল তৰং চাহ বাগিচা বা ইয়াৰ অন্যান্য যিখিনি ইয়াৰ সৈতে জড়িত থকা চাহ উদ্যোগ আছে সেই চাহ উদ্যোগসমূহত কিন্তু এটা ইয়াত প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা যদি আমি গৈ থাকোঁ এয়াই হৈছে বৰ্তমান ফেক্টৰী দীঘল তৰং যি চাহ ফেক্টৰী সেই চাহ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত আমি সোমাই আহিছোঁ মোৰ সৈতে আছে বিজয় সিং তেওঁ বৰ্তমান মেনেজাৰ হিচাপে আছে তেওঁৰ পৰা জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰভাৱ পৰিছে सिंह साहब पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं हमारी इस कवरेज में तो ठीक है सॉरी सर तो सिन्हा जी आप क्या बताएंगे कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे जो एक विस्फोट हो गया है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या हो रहा है टी इंडस्ट्री के ऊपर चाय के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप नोट करेंगे कि पिछले दिन जो भी रिपोर्ट्स गई हैं द फर्स्ट बिगेस्ट फियर इज इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स इनफैक्ट नाउ आज 2 दिन हो गया कल तो एक गार्डन में काम ही नहीं हुआ out of fear and workers have evacuated to other gardens and families friends so that the danger of fire doesn't affect them children everyone now past 2 days we are still getting them back in our own vehicles as they're still fearful of staying at night at home today morning also a lot of workers did not come we were only out of 1100s which we get pluckers every day today only 400 attended work and that too we had to pacify them and tell them that it's not risky they should go for work otherwise they'll lose a lot of wages ration garden will suffer for quality which will go into lakhs of rupees because the leaf gets very long and we have to pluck on certain days round now the other problem since 27th has been mainly is the fear factor as I said and also the gas emitting from the well has been so strong that it has been affecting the workers in the nearby areas. And in fact, it smells as if there's some chemical on the bush and you couldn't breathe. A lot of the women were feeling nauseated and fainting. In fact, we had to bring some back to the garden to the hospital. So that way it has created a lot of chaos in the smooth organized running of the garden on daily basis. And if we calculate like only yesterday, day before was working which we lost. We lost about 27 lakh rupees in May tea terms. At today's rates, if we sell that tea, would have sold that tea, we would have earned about 27 lakh rupees. So just one day's loss is so much. So in fact, today also we won't even make 50% of our crop. So that's 2 days. And if this continues this whole week, the garden is going to face a massive loss in earnings. And also the workers will suffer because they're absent. They'll lose their wages, their rations, the families will suffer. And the psychological fear every morning is should we go? If we go to the garden, हम लोग जाएंगे तो अचानक कुछ होने से बच्चा लोग को कौन देखेगा हम लोग भागते आते आते लेट भी हो सकता है so that is basically the worry and we don't know the chemical effects because if the gas is spread all over luckily we don't have oil falling here but nearby areas we have
photographs where oil is on the leaves and all. And that's why the fire was so widespread, because there's oil with gas on leaves and trees. We've got photographs of the surrounding areas. But the taint in the leaf, which is fresh, second flush premier teas, may have some taint. We are not very sure. Which we probably have to test it out. Like today's plucking, we will be manufacturing and keeping it separately and send the samples for testing if it has got any taint before it goes into the market. Absolutely, you have said that you are facing a massive loss. Very One side is massive blast is there, and you are going to facing a massive loss. So इसके alternate क्या आप लोग देख रहे हैं? कैसे workers को लाएंगे काम पे? कैसे उन लोगों को लगाएंगे काम पे? जो उन लोगों का loss है, factor जो है, तो fate लूजिंग फैक्टर जो है उसका फेट कम हो रहा है, काम करने का मन नहीं है क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी का सवाल है, अपने परिवार का सवाल है. तो बैक टू द वर्क. So, do you have any specific plan that the people should come to work there? See, what we can do maximum is assure them, because since day the tragedy or the accident has happened, the management has stood by the workers. We have been on the garden. We've been with them saying that in case there is any problem, we are with you. So we'll have to, try to pacify their fears and make them come back. Now we've been little successful last 2 days. Some of the families have come back. Again today, 2-3 vehicles have gone. So wherever they are based in camps or with their friends and families, slowly they're coming back. The fear factor of going in the morning, because the whole night they listen to this sound. Every morning we are trying to tell them that, see, the authorities also have told us, we are also here. So the risk factor at the moment is not so high. You can go for work. And there is a backup. I think there is an NDRF team here also in the camp nearby. So we are keeping in touch. If there is any sign of danger and we get any information, we'll again take care of the workers so that there is no injuries or any other kind of problem. So how many workers is working right now under your leadership? The whole garden, we have a population of 6,000 spread out. And for work, everyday plucking, we have about 1,100 to 1,200 workers, permanent and temporary, who are the main force in the plucking business. Plus, we have spraying. Now, also, we are wondering if spraying is affected, because once the workers don't come, the boys who are spraying, whose families are not here, they also are not coming for work. Now, if we don't spray chemicals to control the pest, this is a very high pest activity area, entire Dumduma and even Digulturu. So if we don't control our pests, that will also be a huge loss for crop, because this pest called Helopeltis, which is the most damaging, absolutely chews up everything of the new leaf. And if we have a gap of 4-5 days without spraying, we lose that entire crop again, which will run into lakhs of rupees. तो इतना जो नुकसान हो रहा है, तो क्या आप लोग को कुछ ऐसा प्लानिंग है क्या, कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस आप लोग को दिया जाए, कुछ ऐसा मदद आप लोग को दिया जाए that so that you can overcome this problem, you can overcome these losses? Definitely, because as it is, the tea industry is in the low side, business-wise and earning-wise. Plus, with this COVID this year and cab issues, COVID issues, we are, as it is, very poorly off. We've lost a lot of crop for the month from January to this period. So unless we protect and are able to protect and make up some production in June, July, August, we will probably land up in a loss. And if losses come, then we cannot take care of the workers. It's difficult to spend money on the basic needs. So all that taking in factor, we are working towards it. We're trying to sort of fight and control the pest and the plucking. Once it comes in order, I think the situation will be much better. और हम भी यही आशा करेंगे कि सिचुएशन मच बी कम बेटर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो हम यही आशा करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त हो जाए. जितना भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फायरिंग है उसको भी कंट्रोल किया जाए, जितना जल्दी हो सके आप लोग का भी ये अच्छा बात होगा. और जो पब्लिक है सफरिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी लिए हम लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वॉट एवर फंड्स अवेलेबल ऑफ मनी दे कैन गिव अस टू कोप अप विद दिस लॉस and also revive the situation. Currently, we will be very happy. Whatever they can help, it will be excellent.
तो वो हम आशा करेंगे कि जल्द ही ये सिचुएशन आप लोगों का ओवरकम हो जाए और ऐसा ही सिचुएशन फिर से यहाँ पे शुरुआत हो যায়। তো মই এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই ফেক্টৰীটো এতিয়া চাওক যে ইয়াতে বন্ধ হৈ গৈছে, ইয়াত কাম কাজ এতিয়া হোৱা নাই আৰু যিটো মই কৈছোঁ যে এটা ব্লাষ্ট হৈ গৈছে আৰু এই তেল খাদত হোৱা সেই ব্লাষ্টটোৱে এতিয়া ইয়াৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আছে সেই অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটোৰ ওপৰতো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। কাৰণ এফালে যদি ৰাইজ ইয়াতে ছাফাৰিং হৈ আছে, ৰাইজে যদি দুখ কষ্ট ভুগি আছে, তেওঁলোকে যদি শিবিৰত থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকৰ ভেটি উচন হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নোহোৱা যেন অনুভৱ হৈছে, ঠিক একে সময়তেই আমি দেখিছোঁ যে ডুমডুমাৰ যিটো চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, যিটো চাহ উদ্যোগ আছে, ইয়াতো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে 25, 30, 35 লাখ টকা পৰ্যন্ত চাহ বাগিচাসমূহে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে চৰকাৰৰ দায়িত্ব থাকিব যে তেওঁলোকে কেনেধৰণে এইখিনি মানুহক এছিষ্টেঞ্চ প্ৰদান কৰে আৰু লগতে সকলোৱে এটাই আশা কৰিব সোনকালে এই সমস্যাটোৰ সমাধান হওক আৰু আকৌ সকলো অৱস্থা পূৰ্বৰ দৰে হওক, চাহ উদ্যোগটোলৈ আকৌ প্ৰফিট আহক আৰু যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰো নিশ্চিত হওক।